Parfait Media TV ya Bananzambe. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Comme moi, suivez Gospel. Oh my God. Gospel News Plus. Ici, on ne détruit pas pour être grand. Ici, on travaille pour être grand. Et Gospel News Plus. J'aimerais vous encourager à suivre Gospel News Plus, qui est une émission très éducative dans laquelle on parle de beaucoup de bonnes choses. Vous n'apprenez pas seulement ce qu'il y a du gospel, mais aussi de ceux qui chantent ce gospel et de l'histoire qu'il y a derrière. Shalom, shalom, suivons tous Gospel News Plus pour de bons moments, de bonnes informations. Abonnez-vous. Gospel News Plus. Avec Patrick Nekesha pour vous servir. Le bourgeois charismatique, Papa Patrick Nekesha. Gospel News Plus. Bananzambe. Gospel News Plus. Number one. Gospel News Plus is for the word of God. In every struggle, there is a promise. In every battle, there is victory waiting. Because through Him, we are more than conquerors. Every city has a sound. Tonight we light up the world. Every voice has a story. This is not just a concert. This is your moment of victory. God gave us victory over every battle. Step into your winning season. I am a winnerman. Farley Mbele, live in London, Saturday, May 16th from 6 p.m. When you see me praise, I praise. Address, Millfield Theatre, Silver Street, London, N181JP. Winnerman. Get your tickets online today or call the number on your screen. Let's go. In every struggle, there is a promise. In every battle, there is victory waiting. Because through Him, we are more than conquerors. Every city has a sound. Tonight we light up the world. Every voice has a story. This is not just a concert. This is your moment of victory. God gave us victory over every battle. Step into your winning season. I am a winnerman. Farley Mbele, live in London, Saturday, May 16th from 6 p.m. When you see me praise, I praise. Address, Millfield Theatre, Silver Street, London, N181JP. Winnerman. Get your tickets online today or call the number on your screen. Let's go. suivez de partout, nous vous rappelons que nous sommes en Angleterre, précisément à Londres.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Gospel News Plus, une émission chrétienne qui reçoit pour vous les hommes de Dieu, les chantres de l'Éternel, toute personne qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est dimanche, le jour réservé à notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir échanger avec vous parce que c'est un jour spécial. Vous êtes spécial pour nous. Voilà pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui échanger avec vous tout en recevant pour vous un homme de Dieu qui va vous faire du bien parce que très bientôt, il va livrer un grand concert ici à Londres le 16 mai de mois prochain. J'allais dire de ces mêmes mois parce que nous allons très bientôt traverser déjà, parce qu'aujourd'hui c'est le 25 si je ne m'abuse. Donc, tenez-vous prêts aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que nous allons vraiment parler. Et oui, parler parce qu'il y a des questions, un peuple sans question est un peuple sans réponse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un chantre de l'Éternel, mais aussi pasteur. Chantre devenu pasteur. Il est dans le gospel, dans la musique chrétienne. Ça fait plus de 10 ans, je pense. Mais il demeure jeune, beau, il a encore de l'énergie. Il a encore beaucoup à donner. Alors je vous prie de l'entendre, de l'écouter, parce qu'il va non seulement parler, mais aussi chanter. Aujourd'hui, vous serez gâtés. Restez confortablement chez vous parce que nous allons ensemble nous faire du bien. Alors, je vais du coup le recevoir. On l'appelle frère Farlimbele. Farlimbele, bonsoir. Oh, bonsoir. Ça va? Bien, par la grâce. En tout cas, dans ce pays, Koyambawe salibiso bien. Ah, merci. Parce que l'événement mouné nezo zelabiso. Dans l'événement, il y a le 16 mai, oyo. Na katikati émission, mais avant tout bana na que c'est pour ça quand même batino so bata la ombote batino so bata lo de partout au peut savoir quand même beauté. Hello everyone, welcome, thanks for joining. Listen to us. I just want to invite you May the 16th. Consider that munene boya ebele, God is going to bless you. I'm waiting for you. Mais kozapite zana biso. Très bien. Ça fait plus de 10 ans que nous avons Moussala Nzambe, Moussala Nzambe Koyemba, Oso Umeli Nango, nous avons très jeunes. Nous sommes très jeunes, donc Bandagi Penza Mouana. Est-ce que Batunia Soyo, Baota la Biso Bakoyeba, Obane musique na ajini? Music, na bandeno na choir. Na choir na bandeno very young. Na choral? Yeah, na choir, I think we're very young days, and like about church, and about music, and about Christian youth. Band and stuff, probably about 10. Oh. Yeah, about 10. Yeah, about Christian groups performing and just preaching the gospel. About 10, 12. Na même qu'on a choral. It's choral église. Église anani? My dad was the lead pastor at the time. Okay. So I was serving in the choir. Donc, c'est l'église, papa est pasteur, Yeah. et donc, du coup, on a la facilité à il y a une église, encadrement. Est-ce que tu as dit que la chorale? Non. Parce que quand même, il y a 10 ans, on a la conscience. Yeah. I think it's like a moment but when a church na biso ba jeune bazaki choir. So ba jeune déjà nyonso bana bazaki déjà choir, Bible study, like Bible study and you sing. So so all the kids are coming. Everyone's in a choir already. And then you're doing Bible study, you're learning about God, and then so yeah, it was the culture of the church. All the young people in the choir, you learn the Bible, you learn to pray, you learn to fast. Yeah. Ah, ça c'est très bien. On a tout comprendre que environnement du coup et puis talent et qu'on découvrir. Mais nani pensa qu'on découvrir ce talent na yo. Ay biso ko yemba bien au bando yemba. Pour un solo career bien un groupe. Te na bande est-ce que là mutuba ebisa que yo faut yemba kaka, yemba bien. Mutu ibisenga isa Carlito Lassa. Ah bon? Yeah. Papa Carlito Lassa, tu pensais bambo te belé. So I can church more, en église more. Okay. Yeah. Yeah. So
Yeah, Mutua Ip saying that I can remember is that. Yeah, apart from growing up, another person as well is our frère Robert Lutumba. Robert Lutumba. La PC Bambote Bele. Yeah, Rob. He's another person. But there's quite a lot of people, man. Always more. If they say you will listen. Those two. Ok. Yeah. Et puis après, vous avez la groupe et la famille. Yeah. Na chorale wana bozana bandeko na yo. Yeah. Vous avez 5 ans au Boyembara. Yeah. Those are 6 au Boyembara. Yeah. Vous avez le groupe à famille. Il est où t'es pas nani? Il y a ça groupe wana famille. Et ça quand vous avez une église? It's like start it's like groupe église. Papa mon église dans un groupe en commun en Christian Youth, the Singers of Sango Malambo. So everyone was there in the church and just building up. After that, we just ended up mainly family. Yeah, it's a Limbele. Yeah. Ok, groupe Limbele, c'est comme le groupe Makoma. Yeah. Famille, Bandeko, ça les groupes et tout. Ah ben ça c'est bien. Maintenant, pour évoluer, à quel moment vous avez idée, il y a aussi la Nzembo. Nzembo une fois parce que dans mon niveau la Nzembo il y a famille boza bidonio so boza quand même Nzembo ça boza même la chaîne YouTube na bino les bele na moment ni boyo zo idée au sala Nzembo. It's a more ministry where we'll preach, we'll pray, and then now we're releasing a song. It's a more channel yako evangelize. So we didn't use it as in music, just play music. No, it's more drawing people close to God. It's like right now as a family, we still serve God. So serving, we never stop. It's like this is called, it depends where. Like right now, God is leading us more in preaching, in praying for people. We're still in the ministry, we haven't stopped. It depends when God is giving an assignment. At this point, this is your assignment, you sing. At this point, you stop singing. You go outside, you preach the gospel, or you pray for people, or we're still in the ministry, so we're just keeping the ministry flowing, right? Different areas. Très bien. Yeah. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que frère Farli, à sa très jeune comme Bomonde Nandaku, il a marié. Donc, il a marié, c'est-à-dire que sérieux Zawa. Sérieux et Zawa, donc j'ai déjà marié et tout. En tout cas, félicitations. Thank you. Pour le travail que vous faites. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a pasteur. Parce que, Botalara agité, mais Azapena pasteur, Monsel Nzambe, Ateyaka. Batebele, Balobela Likambo, Oyo, musicien chrétien, pourquoi Bazo comme un pasteur? Yo banayi musique, mais Oyo comme un pasteur. Pour Nanine, Oyo Soukaka la musique. It's a ministry and a calling. Once you have the ministry you can sing, you can preach, it goes up your protocol. So ministry, unless if you see it as music, be sober Christian most of the time, so those are music is a ministry, ministry of worship. You know, we work, the middle of pastor, or modéré, you're preaching, you already preach, you already do it. But it's a ministry. It's a musicien. It's an artiste musicien. Musique est à part, hein. C'est vrai qu'il y a un ministère, mais musique peut être ministère. Il y a un protocole pesa, administration pe, un media pe, nous sommes un ministry na carte église. So nous comme artiste star, on est ça. Et l'homme c'est un ministry. Like you have a ministry, God on me one place. So tell David. Somebody make it from one place to another, to a worshipper, to a king. So David, pona nini batuna kita tikela ka musicien te ponya comme a king. Why? It's a ministry. So ministry, you have an assignment. It's a journey God is taking you. Tiko, en tant que pasteur, appel na yo, ozo ka pas pasteur na yo, to appel na yo mo nzamba ebisa ki ke na bengi po bandote. I think from early age, I already knew I am here for an assignment. I already knew I was called. More from early age, 6 years, I already know, I have something from God, but I didn't know what it was. Yeah. 6 ans. Growing up, I already knew, even so nazana bat, déjà na became nazana bat my master na makamusuba osala. Obviously, you're young, you will do other stuff. You're not a saint, just like every young person. But deep down, you know there's a bit of a limit you can't cross because I have an assignment, I have a calling. That one stayed. It never. Ah bon? Yeah, that one stayed throughout the years. Until now, I know I have a calling and I have an assignment. Just as a young person, as you say, I remember, if I can remember, growing up all the time, I have a calling. I already knew I have a calling.
et là on va ressentir et ça na makambo bana mona na bandoto et ça na ba message bana rozwa. Yeah, I think there's a voice telling me you have a calling, I have an assignment for you from early age. Mais on comprend it. There's a voice telling you have an, so I always knew. And parents would tell me. And people in church, bah oui, bisa déjà bah diacre in l'église, you osa appel, you have a calling. Okay. So you already know you have a calling, mais oyebite what's the assignment? Obviously until now, maybe everything God has put in me, we're still working on it. Pour les lopes obit à concert, then somebody zonga na protocol, pour nazabi protocol, zonga na administration, yeah. Nazala pasteur, yeah, protocol. Pasteur, yeah, administration. So it's just a ministry. C'est quoi au commis pasteur? Pasteur ça commis pasteur, ming face à l'église. Donc c'est que bientôt, tous c'est la Farlim le ministry. C'est que bientôt, No, pastor, it doesn't mean for l'église. No, it's a ministry, but I have a branch. A branch that I lead in Enfield. Ah, mon et bandit déjà. But it doesn't mean so that pastor. Il faut à l'église. It's an assignment. Mais so ba bo freiner inga, bo freiner bo kanga na ofunga mate. Bo tinga na la pasteur, il y a deuxième. No, I don't think there's such thing as pastor at DSM. There's obviously there's a lead pastor who also represent the church, and a business about department. Goes a pastor, goes a protocol, pastor, a I've done a lot of years now, pastor. As well lead the gen, as well lead worship team, as well lead ushering team, administration. Tisiko na main branch na biso, na administration. Na pastor na administration. So the church I lead, the branch is on a Tongo, but after na kina main branch, na pastor département na administration till now. Okay. Bien besoin le solo ya groupe na bino. Yeah. Le mbele. Nani na leader na bino na groupe wana le mbele. Na le mbele we had two leaders. So na president Blaise. And then we had some of them was like lead. Blaise Mbele, na PC Bambote Bele, à Solarabia, il y a Blaise. Il y a Solarabia. Très gentil. Il y a Mbele, Blaise. Ah, chapeau. Yeah, so now Joseph, at the time, but I want to say lead Bisoto. Nga normalement na doing a writing songs. Oh, lingango. Nanga write songs, write songs. Na samwa arrangement. That was my department. Na linga bon sister na biso Anvi Kombele as a lead singer na biso. Okay. Yeah, man, just throughout the years, but people saying, oh, no, lead. I said, no, I'm not writing. I just write. Nathalie Makoma na bino. So go na ministry mo, so ko bi mo is na bino. Et ça licence plus date pour Nathalie Makoma. I said that Nathalie Makoma was a legend. Bon, moi je parce que Anvi Kombele puis ça Anvi Kombele a worship. Ma famille et puis ça les sous moi c'est à pusher. Mais ça still play different. Yeah. Anvi Kombele as a worshipper of the Lord. As a worshipper. Nathalie Makoma as artiste chrétien legend. Artiste I'm sort of yeah. So you keep on there completely different. Muta copy mutazati. D'accord. Yeah. But onction is different. Yeah. So yeah, calling, writing. But deux leaders. Yeah. Tu as un président, tu as un lead singer, tu as un leader et rap at the time, and it has years coming. Donc vous organisez quoi? Yeah. Ah ben c'est bien. Yeah. Was you know, so leader à lobby we have to do, and then it has years come and go. You know, people grow, people move on, people do business, some people move on by leading. So someone's doing business, people get married. And then it happened now, coming out administration, leading administration at the time. And then afterward, people just say, you lead. That's when I started leading. I started leading songs because I was told to lead. Yeah. Okay. Yeah, I was asked to lead, you know. Mais vision, il y a groupe na bino zanini. Ministry, preaching the gospel of Jesus to everyone. Vision is just preaching the gospel. To prêcher na banzembo. Na banzembo, na prière, na prédication, just preaching the gospel. Just preaching, teaching people, even writing. Sometimes I write to people in prison to preach the gospel. Jusqu'à là, banzembo combien? Na groupe to be something free. Mais album non bobimicité. To be a free album, to be able to concert. Yeah, to be a free album, ça c'est bien. This is my first solo career. Ah na carrière solo no album ezana nzela. Et ma calamité about 5 days, 7 days. Et ka maxi single. Et heureusement Ebima avant concert. Yeah, about 5 days Ebima déjà.
Ah, voilà, faut bien par la grâce. Par la grâce. Yeah, Par la grâce. parce que et au la BSO bimi avant pour et permettre yoka les sous na ba couleur mususu. Amen. Amen. En tout cas, tu as deux côtés, tu as un côté un musicien, un côté un pasteur. Mais bon, le cas l'autre, il a mis concert aux amis côté musique. Style na yo ya oyemba. Vous inspiré nanani? Inspiré. Inspired. La battu sur le musique gospel parce que but when I was younger, like Baptiste, I've been many jeune. I work about artists like Craig David, Skepta, UK artists, and there's artists that I'll listen to by R&B, by UK pop, by bands and all of that. So, you know, as you're growing up, because when you're young, you still listen to what young people listen to regardless. Yeah. C'est normal. Yeah, as you're growing up, most school customize more now, Michael Ambai, Moise B. Yeah. Okay. Yeah. Style, non, is that... Style, my style is Afro Gospel Congo. Afro Gospel Congo. Ok. Au moins, il n'y a pas de problème. Afro Gospel Congo. Si au moins, on a besoin de la musique. On a besoin de Afro Congo Gospel. Proposer besoin de tu comprends que ça Afro Gospel Congo. Ok? Yeah. Guitare pesa wana donc mais c'est quoi le genre na guitare is rending more pour les acoustique. So qui chante au côté Congo au moi Congo is that Afro, you hear that Afro beats which is more like UK. You know, I'm influenced by UK music, and gospel is our message that I'm bringing, is our more inspiration. So Afro gospel. Donc, sangi saba comixe ba style wana misatu. Yeah, it's everything that has influenced me. Afro wana was a genre, yeah, UK. And puis na musique à Congo. Musique à Congo and then gospel music pour Charles Mombaya. Nanda kuna pisa ndobita Charles Mombaya. Okay. Okuyoka musique mususte. Libanda na yoka ba Craig David nanda ko za gospel 100%. Donc ceux na bina comprendre musique dans yo eza Afro na rumba. Quand on parle de musique congolaise, rumba na seben kubina. Yeah. Tu vois musique musique congolaise musique tu vois rôle bon yeah. Lo mo bon. Pour le moment na happy people bobini ici ba toi. Yeah. Mais moi Afro izaka. Na rythme. Na rythme Afro ya UK is on and the message na inspiration is ya makambo nzambe so we pour preach the gospel. Yeah. D'accord. Yeah. Ah ben ça c'est bien. Mesdames et messieurs, voilà Ndegonabiso à planter décor, pour comprendre exactement affaire aux dans la famille na bango, talent aux dans la famille na bango, mission aux dans la famille na bango, et Sikoyo a décidé na bande qu'on bien évidemment à ça la carrière solo, mais tout en demeurant à Zakarana Katia église na groupe na bango ya famille. Tu bele baza na confusion na kombo na s'il vous plaît. Bato bazo mituna côté musu bazo mona yo Fali Mbele côté musu bazo mona Farli Mbele mo eza na kati Farli Mbele na Fali Mbele ezo pesa bato confusion même ceux bato ba lukana ba plateforme ezo pesa moi confusion kombo na eza vraiment nani eza Fali Mbele to Farli Mbele kombo na ngandi ba para ba pisa mwana kombo mwana botami Fali Mbele. Wow. Nde mwana botami mama bi mwana kombo na ye. Patient. Kombo na ye ndeti Michel Bakenda, ndeti Michael Ambai, ndeti Michel Lukusa, ndeti ba Michel Bazebele. Jean-Michel Masuku. Jean-Michel, ba on est pas Michel, ba kombo na ba. Ndenga pe na za Fali Mbele. Ok. Yeah. Mais pourquoi au commissaire Farli, au côté R, mon akati? One is that branding pour as a solo artist. Tant que na groupe Fro A na zala Farli. C'est quand on a comme na solo artist, as a solo artist, administration bi tout chamwa R pour et puis ça moi branding na biso qui est Farli Mbele. Mais toujours na zala Farli Mbele, pa parana wa benga nga Farli partout na kinabalba Farli mais na ko koma R, invisible R.
est-ce que le fait Rosana Combo a fallu ils ont dérangé quelque part le quoi toi un artiste néo la musique populaire Fali Poupa on ça l'appelle fierté à Mboga na biso na talon naé est-ce qu'il est dérangé il a porté Combo Monaï non il est dérangé c'est un branding il y a un branding artiste so legend Asalam Sala bien, which is the music, as all break barriers, as all push Congolese music. Mais ce que ça branding, to cheer aruka upon branding. Mais Congo naza fali. Oyoka pe, c'est là oyoka pe nzima fali. So then ayoka nzima fali Poupa. Yeah. Nandaku na. Non, tant que kinde Congo na visiter na Congo na tous une église oyoka fali. Partout. Na Congo na oyoka banzimo nyonso. Yeah. They growing up, les camarades va yelanga Sidi, osa congolais, Nigerians ba osa congolais, artiste mo Fali Poupa, asalina Dibanj, asalina J Martin ba yela oyo continue. C'est ça. C'est impossible yo artiste congolais, OK. Yeah. Asalina G Unit oyoka. Ah ben ça c'est bien. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant nous allons parler de cet événement, de ce concert qui aura lieu le 16 mai de cette même année. Tozo senga na bandeko, bana nzambe, bo soutenir événement oyo. Bo soutenir concert oyo. Ba maman, ba papa, boya ebele, bo soma ba ticket na bino, boya ko soutenir concert oyo. Ya ndeko na biso, azat jeune, azo salela nzambe. Alors to lakisa, batuke, bana nzambe, toza pe na capacité ya osala makambo. Toza pe na capacité ya komemaka bato ebele na ba concert na biso. So boye ebele ezala lokumu ya frère na biso farlite mais lokumu nzambe. C'est pour Dieu que nous vous invitons, c'est pour Dieu que nous le faisons. Le 16 mai ya ne oyo kaka concert munene ezali awa. Na moni jab spot e bana au défilé. Bato nyonso baotala yo. Bato nyonso baolanda yo. Le 16 mai, baoyoka exactement nini. Et là, nini ozela bango. Pourquoi il faut baya? It's an appointment. To Zanangona Jésus. Come as you are. You know, the promises of God will come to pass. Nzambazana rendezvous na yo ngati. Nzambazana rendezvous na yo. No matter what you're going through, our God is going to be there. Maybe at home you're praying. Prière no yo kanati. But at that place, there's already a promise. God is going to hear every single person that's going to release their prayer. So prière na o wana o limbana na o mataba ngombo zwate o salaba jeune zwate. On that day, to zana posa na o yana because our God, the God of miracle, the working miracle God. Impossible to a man is possible with God. Yaka na nzamba pesa yo solution ya mbangu. Ya mbangu ya Bluetooth. Solution ya mbangu ya Bluetooth. Est-ce que bon kemo? On est ce côté nzembo is bien. Solution ya mbangu ya Bluetooth. Ah wow. Ah c'est intéressant. Et musique nini toyoka jour wana. Est-ce que obeta musique msusu ya groupe na bino to yemaka banzembo na yo? Na imba banzembo ya groupe na ba chant autosana ngo na ba chanson mususu populaire. Ba chanson populaire. Mais to yemba banzembo to compose, you know, to yemba ba chanson populaire. It's more like a worship. We're really gonna go into worship, deep in worship, to praise, to praise, and then we're gonna honor the word of God because my ministry is really preaching the gospel of Jesus. Pona nino poni ko sa concert na moment oyo. Okoko sa pe concert l'année prochaine, okoko sa pe na 2028. Pourquoi poni ko sa concert na 2026? Because the Lord told me. Nakindi. C'est vrai? Yeah. Ah, ok. Yeah. Nzamba a ce message. Le week-end. Yeah. Ça comme neni. Na WhatsApp? Na kifuwa. Peut-être qu'on met là na WhatsApp. Na fois. Na yo fois. Oh yo ka nzamba. 100%. Nzamba loba. Na ndo depuis ka loba mais. Yeah. Ndeni begeza yi. Po oyeba a peso ba signs. Po ngala so ba signs. Ngaso nzamba lobi na ozatemba la mo signs. Ngala senga toujours ba signs. Apeso ba signe. Apeso ba sign. You know this is God. You know this power. Apeso ba sign. OK. Yeah. Est-ce que na tu na papa obisi na yo ki boye confirmer edengana e ba so ezanza? No. Relationship your God sometimes not individual, sometimes like a personal. It's I think you always have to involve a man of God because a man of God a ebite. On me dit ana tanga ya ko prier.
The man of God a yeba kite problem nina. Amonegi anazali a drunk. Azali drunk. Mais à comprendre que because relationship with Jesus is personal. So sometimes I go keep a pastor are you kite. Nzama so na you directly. So tell Gideon in the Bible. Omona Gideon nzama so na Gideon directly. Atiki ba priest. Atiki ba to mona ba saint. Atiki ba to mona mighty. So Olandi nano Olandi the characteristic ya Nzambe. Nzama so bat o bazana se. Moni bat o mukilebi ki azai lokote. Ba saints te o ba fandi na palace, o bazali ba great man of God, o bazali deja. Nzamba pona ba tokla ba Gideon, na bisi ma Gideon go and reverse. Ba tokla ba ana pay a message. So ki na pa mutu mususu akoza pe confused. I'm not saying prophet for qui n'est pas prophète is good or consult prophète makambo so is a personal. Pour mutu so comprendre te. So nzamba PCO in your episode go. If God tells you to go, you don't need. When God speaks, it doesn't have to be revised. When God speaks, there's no doubt about it. It's not to find this about you. We'll have an agreement. When God speaks, accomplishment landa mbala moko. You know, if if you're watching me, I want you to understand it will come to pass. You don't have to revise it. You don't have to consult people. You don't have to get people to agree with you. If God said it's going to come to pass, maybe you have a bad report, bad doctor, there's a healing waiting for you May 16. Or some problem your family. Will be on that day you're going to receive. So when God speaks, it's absolute. Bande so ba komenga babi olo ba mo lingala mingi. Voilà, donc comprenez l'habitude. En tout cas. Non mais c'est voilà donc le 16 tozana ba style belé à musique toyoka. En dehors il y a banzembo bandeko na biso, ils appellent bandeko, banzembo bandeko mususu obeta major wana. Ba tebele ba sepela te ba musicien mingi ya Londres balobara. So oyemba nzembo, par exemple il y a Mama Lombongo, nzembo ya Charles Mumbaya de heureuse mémoire, ba nzembo wana heureuse mbango ozundi ozo sa promotion na bango. Olemba ba nzembo no moko. Ba kanisa bongo olobana maoni. I think there's two ways to it. Nzembo no ya mutu zala te so za ministry you're preaching the gospel. Ponga na ko yemba pe nzembo ne mukolana to ko yemba pe oleki nyonso. If it's gonna edify someone, it will preach the gospel. To go yemba nzembo ya frère Nabiso Songolo, oleki nyonso to go yemba ngwe. E nzembo nzamba pesiye e ye panaye to bless the people of God. We can use it. To chongo slow, more strings, to chongo more money to yemba to bless the people of God. Is that all about the target? But at the same time, so target needs to preach the gospel, to draw people. Man, obviously, there's people that have received the song. We have to remember that and know that this song is coming from Ser Lombo. But at the same time, the song that God has given you, for people directly to you to bless the people of God. At the same time, so there's two sides to it. Michel Bakenda. Oui, ba Christian Mukuna, oui, ba nzembo ya nani susu oyelanga na mutu papa Tom Sumbuma, oui, ba nzembo nani susu ya papa la Carlito. To yima ba nzembo ya nzambe, ba nzembo onza mapesa falimbele, ba nzembo onza mapesa limbele mukona na oyemba. Ba nzembo musope nzamba to soit des titres mon boy nzamba pesa pe ba mususu. Why not bless the people of God? Et oyemba. Ba nzembo pe oto yema na église. To oyemba. Mais 100% banzembo nzamba pesa falimbele na lembele mukolo na. Et ozangate. D'accord. Alors on a sepela siko toyo ka banzembo. Quelques nzembo ya lembele. Banzembo basalela biso banzembo yo. Et ça la biso bien. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant de suivre avec beaucoup d'attention le timbre vocal de notre frère Farli Mbele. Ekoko kisama oyolo bakipo nangai. Ekoko kisama milakayo lakakingai. Ekoko kisama atalelo te yoshua mashia. Lobi kolata nzoto nakotele malikolo. Esika ya bilaka ekoko kisama. Ekoko kisama mbayini nanga
bango pe bakokwea ekoko kisama Sha oza sha ya lembele tozoba témoignage belé na ngo. Guitare à fond. OK. Ngana yo ba bien. OK, tozoba ba testimony belé na sha oyo. There's a woman that ekoko kisama sha oyo. Et sala eza lembele, there's a woman that pesa témoignage, she was getting ready for about like no problem. Nzama pesa mwana anda oyo ka banzimbo the whole 9 months. But musuba sent ba problem belé medical. Sha oyo Kelina YouTube yokango chant is out straight from God is anze mogo and onction until now when I'm fasting ekoko kisama nyos atamu kilelobi ba promesse na ba pesa pa na yo ekoko kisama but pa kota la yo you're a sinner uzamuntu mabe but ba criticize you and then a community moko ba fandeli yo ba criticize you family moko e fandeli yo family na yo reject you but promise na match pa na yo is all under if you're a sinner or you're not a sinner because God picks but o baza rejeté but o mo ki le Londres le bi ki yete ya kokokate nzamba comme c'est the mighty ones ekoko kisama ba promise ekoko kisama yeah toko ndio mususu ya lembele ada yo moko Jesus Jesus oh Jesus my Jesus oh my Jesus my Jesus oh no matter what people say your love will never fail me atamokili lobi oyo lobi nde solo for I know the plans you have for me mokili lobi okokwea kebisa bango balobi solo te mokili lobi okokufa yebisa bango balobi solo te for I know the plans you have for me. You gave your life and sacrifice all for me. Balobi okobota te, yebisa bango balobi solo te. Balobi okobala te, yebisa bango balobi solo te. Zambabi kamwa Yesu kumakasi yebisa bango balobi solo te mais comment donc balobi solo te est-ce que balobi solo non balobi solo ta Jean-Michel Masoko balobi solo te babi bongama déjà pour photo ça l'émission mon mikolo yo makambo ba mingi na communauté photo to réfléchir ensemble to tande nini to ko ko me mape ba idée na biso na sepeli na voix no makazo ma très bien oh thank you félicitations merci on a voix kitoko oh thank you moko na yo ka lokola fiston mbui na ebité soyi bat basi ba ebisa yo oyebi soko nanute so yembi nze ma fiston nanute yomteli boso c'est vrai na yoki ba mélancolie moko fiston mbui akanango ba mawa moko boyi ba douceur ba douceur moko na voix na yo na yoki yango pena na yoki bongo donc oyebi nze ma fiston mbui oyebi nze mna yebi ba chani de mais na iba shana ime na kuimba na ngapi na kuimba eloko moko ça bien na ko meka na iba shana ime ba word penza te ba parole te ata mukeka te mananga e tonde na bolingo mobali alanga na kunda na leli mananga na Jésus manana azabolingwa mote azabolingwa motema nangai alongoli soni nangai yeah so mtakangi misu aibate so mtakangi misu na ba fiso mbuya bona ba tembre moko pona nga na yoki bona boza ba tembre moko voix kitoko makasi oh thank you ba voix boy le 16 live
les 16 oyo soki ozoka voix oyo omoni obeta kitare ofai na tabouret sikoyo ofai na tabouret esala bien non mais omela jus omela mwa mocktail amen oyoka sikoyo banzembo boye kitoko makasi onction mpe ezokotela mocktail wana mpe yokota onction mpe boyi mocktail te esala biso bien les 16 tokozala wana concert ebanda here nini concert ebanda the doors are open from 6 o'clock ebados efungwami 7 o'clock tobandi ko minister na apele ba other artists are going to minister on that day is a ministry is a preaching the gospel okay banen boza wana artiste na biso de tuza is a sœur Noreline MK ana grâce mo makas zamba bisenga sœur Noreline azala wana d'accord toza na brother na biso héritier Songolo d'accord héritier Songolo azala na ye pas na grâce ya makasi SS yeah so c'est Songolo bambote belé sikozali bless the people of God toza na J Kipa azawana artiste mwaza J Kipa Jean hello azana onction makas zamba baki azala wana toza na artiste belé bazala J Kipa asalaki prestation moko na concert à Papa Denis Ngonde batba sepelaki na ye batba sepelaki na intervention na ye elekaki bien en tout cas c'est très bon batala bato bien baza jour wana osala bien sœur Noraline akendaka na biso na badoration ya kitoko donc boya ebele boko vivre bandeko na biso nyonso wana ale ensemblage ya bonction wana nde koanime biso les 16 mai mois prochain les 16 mois au Kota concert au Ezali à partir de 18h ma porte fungami adresse c'est na Silver Street Edmonton na Millfield Theatre na sir euleka dana screen adresse eza wana ya no musika kana Edmonton na Silver Street station eza theatre mo to ya kokumisa nzambe na theatre wana nzambe asala biso grâce to zwa opportunity ya koya ko worship so total nga eza opportunity nzambe apesi nga apesi pe yo nga pe na problème na nga na mokolo wana yo koya pa na nga te yaka pa nzambe nzambe ya kosala biso miracle ba préparatif ya concert réseau le bien ya par la grâce par la grâce il est bien tozana na manager Blaise tozana J Mike ça va tozana Plamedi azalo ko director of the band toza ready mais est-ce que vous avez déjà temps moni ba concert so eza na Londres toza na rythme na biso to mema nango eza ya kokende na ba église ko pesa message mais est-ce que vous avez aussi pensé na cadre ya promotion kokende pe na ba église ko pesa message tout temps ba église ebele déjà des apôtres John à Jérusalem le pesa ba ombote tout temps ba pasteur berger Alec Asongo tout temps pas papa pasteur Mumbaya tozalaki kuna totamboli l'église et ben pas évangéliste Baudry tozalaki kuna to vivre dans l'église quand même pour la promotion et la répétition il est bien très bien très bien we just wait because to ready to oser la bino well ready déjà Saint-Esprit pe azana e prêt tozana OK siko delila yeba parce que utero kolobelo mo ya onction nzembo ezape na onction yo par exemple yo moko osala ndenge nini po nzembo ezala na onction alors fait mutako osala po nzembo ezala na onction faut c'est nzamba pesa des chants on a yembi o eza chant mo na zaki na 21 days of prayer and fasting na sala ka des chants ezana sing maxi single erobima mais na kata prière na episi nzamba pesa nzembo apesi nga chant oyo ya Jesus ba nzamba lobi bat polo baka Jesus mais miracle kolanda bango mbango mutu so ko osala papa na mama na ya apesa curse mo boye omoni ezaki na famille mo boye bazaki curse na ta papa na temps bakute na Moïse a longoli malédiction na mbango chant o eza na anointing wana ko longola malédiction ata papa na apesa curse ayo ata ya famille ata malédiction bandela ba génération nyos wana nzamba bikara kombo ya Jésus alone you don't need anything else ote o bandoyimba ba malombe belé na prière na yo zwaka Jesus so zalaka wana no matter what people tell you yebisa bango balobi solo te biso simbika kombo Yesu anointing ezali wow na remarqué ozo le bela mingi ministère zo le bela mingi évangélisation ya banzembu et tout otiaka siko succès na place nini succès
Succès, on comprend. C'est la successful. Yeah. Non, la carrière musicale, nous ça succès. La vie karaté pour nous ça la succès, nous mettre partout. Nous yebana, batuma banoyi mbango na l'église, nous ebeta penza partout tout le monde ba Moïse, papa Moïse Mbiye, pasteur Moïse Mbiye auto PC ba mbote belé, amisi nzembo mbala moko. Batu balandi yango. Est-ce que vous posez un besoin un jour au bimisi nzembo et ça a bongo? Voilà ce que comme copie. En tout cas, copine de Sali. Non, l'aspect succès. Parce que nous avons besoin quand même. Comme on a succès, nous avons besoin émission. Nous avons besoin d'émission comme on a succès. Nous avons besoin de belé. Nous avons succès, mais nous avons promise of God. Nous avons témoignage. Na ose lango kuma across the globe but was what témoignage na chant mais succès na kanisa on te so na kanisa on na kanisa on te to yebi ka mais na yebi ke nsamba bi ba cha eko pambola batu belé ce qu'on a osé ba promise na ma pesa ki ba témoignage wona ya e pambola batu belé partout ce comme pambola batu ba Nigeria ba Ghana partout chant ya Jesus comme pambola ba na ba chant ils ba winner man ba winner ba single. So qu'on bless people, that's about promise and something qu'on accomplish. For you know, my mission is to preach the gospel of Jesus in every platform. Ata tuana biso na encore pas comme mesurer succès mais na ba you know testimony across the globe. Nzamba simba mitem but you know ba accept this ba chant open ngam open na ba makam una lin nzamba sa langa na ba prière na yo graba chant oyo and I see the hand of God mali nzamba ba sa langa. D'accord. On rappelle notre témoignage. Au moins nous bandi carrière na yo boyo bandi carrière na yo solo hein carrière na yo moko. Oyebi ko ça besoin de producteur. Yeah. Parce que producteur producteur alanda succès alanda artiste oyo batu ba olinga mingi mikolo wana. Yango boni na tout nyo makambo ya succès. Est-ce que parce que musique lelo c'est vrai dans autre sentir que y a plus de ministère est-ce que la musique lelo ba te belé ba comment considérant la business musique nzambe ba comment considérant la business dans quel sens au mona musicien lelo so ngo bengi saye assez mo caché et comme business donc comme au pesimbongo ce qui est normal et à ma bête ils appellent pour nanga ya lisumuté pour nanga za lisumuté I think so totally how we spend money but more to singara it's a business there it's a administration pour ta musicien faut son microphone faut qu'il y ait un studio pour record ba sing bon pour filmer ba bon yo boy terme na business it's a business te pour it's a administration so to be tout ça on peut da business tout ça on business ba cacher ba artiste na biso gospel ya Congo ezali kolé ezala o ba senga kanate o ba senga wana microphone na pamba déjà microphone ya bien artiste ya de ba 2000 ce ko ba cacher na ba senga so total de combien de mic forcément pour ba musicien you know ma quand vous êtes belé de ba cacher o ba artiste na biso gospel to ba ya Congo ba senga ezapo na business te pour ceux sont na business ba ko senga way more pour so total de microphones they have to studio film promotion ni TikTok ba tu vois lobela interview so to study there wana o comprendre ba cacher na eza business te to ba artiste congolais gospel non to sali business te so sali business faut mo senga koleka. OK. Yeah. Est-ce que ça pose ça peut oyebana koyebana koyebana ndenge koyebana makasi oyebana kombo oyebana partout kombo nanga eyebana partout mais qu'on a ministry to sala na lingi kombo ya Jésus to preach the gospel kombo Jésus to tombo lango kaka so to tombo li kombo ya Jésus ba problème na biso pe nyonso nzamba olongo lango ye pa o matisa biso yo zo na posa oyebana te ngamo comme individuel so na yebana comme individuel pour ça musique nzambe te ouais sûr pour so ngana yebana faut na sa musique nanga ouais pour ngam tu na yebana faut na sa musique nanga OK donc on a sa musique on a preach the gospel Jésus. Et là, c'est que Nzambe pour tout fois mata soupo de aïe, mais na combo Jésus et mata. Né yazo mata, aso bien d'abisobe. OK. Au match à peuple de Dieu. Au bien d'abisobe à crescer, bisobe toujours mata. Pas problème, c'est aussi là, toujours ça bien. À battre la famille, aso provide pour n'abiso. OK, c'est très bien. Dernièrement, makabomo et Utarobima, na monde musical, il y a ba chrétien.
ndeko moi bimaka lobi no money no music. Oyokaki yango? Non. Oyokaki yango te? Non. C'est vrai? Non. On a ça rappelé dans social media. Hein? Pour nous avoir fait Ah, yo na moni yo Bible. Non, Bible est na pensa na kenda na va jana ba friends na ça ba hobby na sala. Na ça na ba business na sala. Na na family. Na ministry. Mais on est touché qui pensa bino et touché bino. Na social media pensa ça la te mais na et ça la qui makelele. Ah, okay. Yeah, I think for social media, I pick what to listen to because whatever you listen to on social media is going to affect you. You become what you listen to. So I'm very selective. T'as rebondir na prier, t'as m'appelle ma master nanga to kina holiday with my friends, my family, go on a date. Donc I organize my life. Every second is not worship. So God wants me to be happy. I'll pray, I'll fast, and then I'll go out with my friends. I'll play football. I'll go to the gym. I'll start a business. I'll appeler membre de famille. This Monday naza pasteur naza papa. D'accord. Na aidé aussi quoi na situation ile kaki wana. Frère wana alobaki que trop c'est trop. Ba musicien chrétien o ba beta na ba groupe. Na o ba beta na ba église. Baba na rosenga mbongo avant ba beta. Yeah. Ce mbongo ezate ba beta te. Tu vas dans l'église bien à concert. Na concert na église. Na ba mission ba za église. Baba no senga mbongo. Ce mbongo ezate ba beta te. Parce que pona yé ba pasteur na ba président ya ba orchestre, ya ba groupe, ba chef ya ba groupe, ba zozo mbongo kasi ba opesa ba mbongo malonga te. OK. Pona ye sataka mingi na ba pasteur na ba président ba groupe. Président ba groupe qui a eu caché na ye, ma opesa ba musicien na ye mbongo muke, ba pasteur ba ozo mbongo na bango, ba opesa ba chanter. Ba azara na UKT. Na UKT. Oh, UKT. OK. Donc et pesa qui vraiment ba Michel Bakenda ba lobela kiango ba abane ko s'attaquer na Henri Papa et tout. Et ça qui vraiment makele le makasi. Yo, on comprend le lokango? Na comprend. Point de vue na yezani. Makamba lobi soki artiste et musicien. O musaneza art asa artiste et musicien. Il faut avoir paid makamba lobi na raison mais soki to bisko ba worshipers. O abeta guitar, aso ko worship. One and no, mais ba professionnel o azane worship ate worship kana God te. Ana ye na service ya ninyote. Moi, artiste musicien, on a fait un comme professionnel, mais ce qu'on a worship of the Lord, mon tour a adorateur, avec ta guitare, on a adorateur. Then I don't think I was on the principle. So même à lobby, as a raison pour la mon tour à la guitare, on a habité comme professionnel, as a worship adorateur. Mais as chrétien quand même. Même ça qui est dans l'église, mais as a adorateur. Ce qu'on a adorateur. A bit of instrument pour worship God, then no. But if not, then yes. N'est pas musicien ba accompagner au foot bango. Ba na concert na yo. Ba guitariste, ba drummer, ba nani sous ba tombeta keyboard au foot bango. To share kara o to zanango, to share among us, to organiser, we share what we have. Il y a un avantage pour famille l'église, hein? Non, bah musicien bah l'église, hein? Ah ok. Bah même bah tu dis Plamedi, à l'église qui est dans l'ouest, mais na bisi bah this is the budget we have. Business to share as brothers and sisters in Christ. Business to one dam to kwabula to sala musana nzambe ko futa bino, I don't think I'm capable. Na futa mutu po. So na bina futa bango, it's too expensive na futa bango. Ko futa mutu musicien is a cher. O kokate mais so you share. You have the good heart to make sure what you have, you share with them fairly. You share with them fairly. This is the budget we have. You share fairly, yeah, and then to say organiser, to slowly, transparent, yeah, bah comprendre, tout ça dans Très bien. Ah, yo so président et orchestre ça bien. Ah, parce que la monnaie, on est dans la famille, la bino solo là. Ah, ok. Non, mais franchement, là, on sentir que. Non, mais ça va. Oh, thank you. Ça va, ça fait du bien. Donc, Amen. Bon, il y a les 16 les Alaboué.
esengo et pas nzambe za esengo Amen. et pas nzambe za makambo bien boye makambo kitoko boya ebele les 16 na Edmonton Edmonton Green wana boya wana tokutana wana na 18h makambo comme yo banda olati bien oyo comme ça nzambe jusque déjà lango tete mutala taka ndenga lingi just calm as you are yaka ka ndengo lingi ndengo lata ndengo salaka nzambazo kipete ndeka yo lata ko changer te ya non surtout Ernie concert aussi là concert ici là déjà tout le 10 p.m. ici là 10 p.m. ici là ça very strict na venue very strict 22h concert ici d'accord mais pour ça le dit ba ticket ça combien ba ticket ça 20 pounds online so bit midfield fait hein au monde en bit falimbele.com au moins ba ticket ça na ça 20 livres on a deux sourier ils a payé yeah 20 pounds okay 20 pounds OK en tout cas ba maman misu batu na makambo ya na bana maman misu za na mwana aina na concert est-ce que moi n'a pas foutu à 20 livres bokanisaki na porte moi na foutu 20 livres et qui from the age so même moi na ba même ra foutu te no moi na fanda na kiti na porte a foutu 20 livres mais so bengi biso so na manager Blaze online il y a ça ba sales ya bana comment bakozwa numéro ya frère Blaise batmususu ba ko contacter frère Blaise to pe sango ndito okendeka to pe sango to champion na écran donc ba contacter frère Blaise pour na muto akoza peut-être na bana belé na bana luka sur social media pe tindele so message na social media na oyana bana on peut sabino discount d'accord ah ça c'est bien maman oyaza na bana belé ko hésiter te yaka na bana non parce que tu es que dans la poto très souvent tu souffres na problème ya nani otika na bana nani otala bana eza obstacle était donc yaka na bana donc tu lingi vraiment batnyo so ba bénéficier na adoration et aux ala jour wana na onction et aux ala transmis jour wana boya ibele to San Jolanza mais le 16 mai à partir ya 18h na Edmonton Green na très bien bazo réagir bazo réagir merci la bande de réunion so bazo réagir merci beaucoup ah oui donc pour le gars on cette émission voilà faut Dieu Mike bat musu bali ba condition pour le gars ça l'émission na moni voilà bande go frère Blaise a ché numéro na ba commentaire donc ce sont continue na ba commentaire au cause du numéro il y a frère Blaise. Très bien, numéro na ba commentaire. Et comme ça comme tu as 15 livres. Et ça ba suggestion, so bengi manager Blaise a rejoindre a pris bien pour na bana. A sola bien, ya sola bien. Ndé comme ça le ba musicien chrétien ba comme linga mbongo kolega nzambe. Et ça solo. Miss ba musicien chrétien. Ah on a Londres. Ba comme en général. Bakomo linga mbongo kolega nzambe bon na Londres olobani nana ça fait un testimony on a té mais nana testimony on a because I feel like mbongo then this 20 livres on so the times I'm de chanda ba prix to foot videographers to bisa ko mbongo na biso to serve God je pense que yezaki pona il faut alerte to lobela makambu ya kofuta ba musicien na ba groupe je pense que ça pona bongo bonsoir sœur Ikerne Kudinga HK qui nous suit. Merci d'être là. Merci également à maman Gracia. Il y a Jamaïque. Wakot, Malukai. Jamaïque, tu sais comme un beau-frère. Ah, Jamaïque. Karen Kaba, merci de nous suivre. Merci également à Rose Bijou. Merci d'être connecté. Merci à Cathy Bless. Merci à Champion René Loukebana. Merci d'être connecté. Merci na bande de connu, ça va réagir. Merci également à Pistis Mbele. Merci na bande de tout boza connecté. Accent sana. Matondo mingi bozola nabiso ebele merci beaucoup. Merci bande de Peniel Church. Merci infiniment. Voilà tout comment on a sous-entretien na biso à Lelo na émission à Lelo. Alors dans l'ingito rappeler bino que les 16 tous un concert na biso munene et ça concert ya pamba pa maté parce que ça rendez-vous na nzambe
Eh ouais, donc so yebi kwa na pema, yeba kwa na nyongwa nzambe, yaka les 16. Tokumisa nzambe, yaka les 16. To sanjola nzambe, nandeko nabiso Farli Mbele. Il s'appelle Fali. Mais pour créer moi design, moi marque, na kombo na TR na katikati Farli Mbele. Mais au Kobenge Fali, Azalez Nango, Kobenga e Farli, Azalez Nango, en tout cas, c'est son vrai nom. Ils ont une comboté à copier, non, c'est son vrai nom. Comme on papa, la maman va péci, va décider un peu sa mort dans bango. Et puis c'est un pasteur, un homme de Dieu. Ça fait combien de temps depuis qu'on est pasteur? Since 2019. Ok. Yeah. Donc malembe, you know, malembe. Na journey, we're pushing a little bit. Ah. Ah. Et ça, quand on charge? Yes. Et ça charge? Is a kilo. Et un kilo. Heavy is a head, is a kilo. Yeah. Et là, on a échangé depuis comme pasteur, nous avons un musicien à Pamba. Avec ce pasteur, déjà, il a a journey more is lonely. Was on you know, you feel rejected. You feel like you can't feel anything. Il faut comprendre que silence ensemble est un message. Pour les battant, Zambé a olobate. Mais ce qu'il faut comprendre, silence naïe est un message. So if you understand that, you understand even when you feel like a zana yote. Ko disciple parce que Jésus a lali azana ba. Moses na désert na azoluka nzamba otambula. Azotambula azoluka nzambe amanti na mountain akikuta na nzambe. Na bisika pastor futa oza lonely, isolated, you feel, you know. Sometimes kote na ngoya ngwana. That loneliness is a rabas. Pas si ni neza ya osala nzambe. Pas osala nzambe eza osala nzambe. Eza bien, eza very good, mais eza na pass nango. Eza discipline. Ko sa oyo ni te nzambe so abi sala fo sala. Abi banda correct solo fo sala. Nzambe abi lead fo sala. Lobi go and preach fo sala. Sometimes nzambe lobi ke, you know, fast, pray. Kota jena ya 21 days. Aki pray na kota nzambe abi kota jena 21 days. Parce qu'on fait madame Zambabi na kota 21 days. To continue. Madame Mama Jessica. Yeah. Mama Jessica to pese bambo te bele. Na IBCP. La prophète na. Yeah, for na IBCP famille mkolo na sana no away, church na sa 21 days for kota. Izaka, you know, sometimes when you go something you can't do it. Pour Zambalo bi for sala boy. And then me for sala pena batu. You have to be in the midst of people. Ça c'est bien faux, ça na batu importance ya batu. Balobi zanga mbongo mais zala na batu. Parce que batu bakope sa yo loko mbongo ko pesa te. Tokomi na suka ya émission na biso ya lelo, mais namoni ba musicien mususu ya Londres. À part baza invité penza événement. Okobeng sa ba musicien mususu à Londres? Yeah, ba artiste nyos oyo ba worshiper. Yeah. À Londres, on a artiste na biso pe profane à Londres. Motu ndele ba misu ba invitation quand même. Au Bosani hein. Administration des après donc oui ko déjà motu nyos aux invitations na. Pour bazo tala yo ba bien moni hein, motu nyos aux invitations. Aponi. Artiste nyos à Londres bisiko za aux invitations na concert nous ça liboso pour na ko organiser ça to junano. Concert musu ko ba concert na nyos ndo beta na UK ba artiste à Londres ba rosa. D'accord. Na mutu akanisa rozalate to inviter ye par yemba na biso. Net banani au kantautine da invitation. Mutu nyos. Net banani. Mutu nyos. Basé belé hein. Mutu nyos bandana Riobo faut quitter all the way down. Mutu nyos. Ouais sûr. Mutu nyos. Mutu bandana Riobo to bandana Mélodie Vivant. Quitter na c'est mutu nyos. Oui bi ba mutu hein. Mutu nyos ngana bi batu nyos. Ça c'est bien. Sinon to kutana te mais banjem na ba yoka. Yeah, so is on YouTube na come across na yoka e net nzembo a sœur Iker Nkundinga. Oui binzembo na. Sister Iker Nkundinga. Sabaot. Na iba shana Sabaot. Oui banzembo na. Yeah hivi Sabaot yeah. C'est bien. Album ni na hivi. Yeah. Iba nzembo batu yeah, but on na YouTube on come across. Na on peut te chango dans l'église, to beta ka musique à Congo dans l'église. So artiste moi ça dit chamo boy et to beta. D'accord. Ça c'est bien. Na génération na you na Londres awa. Il y a ba jeune chanteur nzambe.
banani basepelisa ko mingi bango nyonso Ah, bango nyonso c'est ça. Ata na chaîne moko to sentir que bango nyonso na sentir rapport à ça musala nzambe. Nzembo nezo sepeliso mingi. Banzembo na bango nyonso. Bango nyonso on va yemba wana ba chana bango nyonso ba chaîne nyonso na sepela na. Pour ba preach the gospel. Au salaire sélection un concert en oponi sœur Norma oponi frère Héritier Songolo oponi frère Jay Kipa. Pour nous oponi ka bango ko pona pe bandero mususu. Yaka administration pour to organize yourself next time pe ba system suba oza. Ba frère pe musuba oza donc mutu nyonso oza. Pour nzaba pesi biso opportunité de robeta ba concert na album pe ba kozala. D'accord. Yeah. Très bien. Poto Silisa, en tout cas, Photo Silisa Nzembo. Amen. Photo Silisa Nzembo, Poto Silisa bien, parce que, en tout cas, tu comme Nasuka, Poto Silisa bien, en tout cas, ça, c'est la même chose que Banzem na oti. Ok. Il y a eu des sigoyo. Ok. Tout en nous. Soko Zara Tembrona. Kolo Yeso e kumama. Kumama e lombe mobali kumama. Na pesa yo nini zambalola osali ya mingi na familia ngai ya Yesu nzembo nanga euti na motema ya Yesu yamba yango na memeli yo kumama Yesu kolo Yesu kumama kumama mwana nzambe kumama yemba zali na bomo ilelo lobilibela ilelo lobilibela yemba nzambe nangu ya mokonzi nzambe monene nzambe ya bolingo asalaki lola asali mokili Yasuga Bonis. Tombola bendele opangane tumba bakolonga ngai te ngane tumba liboso ya maladi nyonso tombola bendele. Bonsoir Kevin Kalonji. Liboso ya ma problème ya famille bakolonga ngai te Bonsoir Emira Kel. Tombola bendele tombola ata mokili elobi okosimba te ata bango balobi okobika te liloba ya suka esimbami na Yesu kolemba te longa ezali. Bonsoir Gloire Antossi, notre frère. Amen. Voilà mesdames et messieurs, je pense que ce morceau a fait énormément plaisir à tous ceux qui nous suivent en ligne. Dans mon cœur, bon like, je pense que Jenny la merveille, ma femme, ne va pas me contredire que frère Falimbele chante bien. Amen. Je ne pense pas que Timothée Sangwa, depuis les États-Unis, va dire le contraire. Mon ami de Gondo, de Kilote, le jeune boss, merci d'être là. Merci aussi à celui qui nous suit depuis l'Afrique du Sud, Cédric Bradley. Merci infiniment. Merci à Serge Ntumbu, le jeune patron depuis Dallas. Merci à Sandra Nila, la beauté mondiale. Mais aussi à Franck Boni, Michel, Smart Boy. Merci beaucoup. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous, Nabiseuse a pris les 16 mai. Amen. Mois prochain, à partir de 18h, quand la date, les 16. Les 16, rendez-vous dans Nzambe. Les 16, ne manquez pas. Moi-même, je serai là. Dans ça, là, tout. Les 16, il faut dans Zalawana. Pour te kumisa Nzambe, l'on peut sentir na ponga na présence Nzambe. Ce bobu na bina na bini. Beta maboko na beti maboko. Fukama na fukami. Sauter na sauter. Nazaloko na mona na présence Nzambe. En tout cas, on va se faire du bien les 16 Oyo. Poto Silisa. Message d'une Europe sa suka. Sepe bambote zali. Opesi bambote. Message remember Jesus is alive, is able to change your circumstance. Nzambe azana bomoy, azali able ya changer situation na yo. Impossible to a man is possible to Jesus. No matter what you're going through.
the God we serve, Jesus Christ. Simba ka kungwa nzambe, simba ye eko kokisama. And join us, join me, Falimbele, na a powerful evening of worship. Come to encounter God. Na invite o yaka, yako soutenir biso. Mbote na pa ya man of God, Clava, Pastor Clava ya Zion. Mbote na pa ya J Solution, mbote na pa ya Elder Shiko, mbote na pa ya Noli, Richard. Mbote na pa ya Pasteur Thomas Mumbaya. Mbote na pa ya Église Nzambe Malamu, Église Nyoso ya United Kingdom. Mbote na pa ya my family, my friends, my loved ones. Mbote na pa ya Président Blaise Mbele na Maman Présidente Pistis Mbele. La belle. En tout cas, na sengi lo kwa deso so albi solote. Albi solote. Ah, t'es ça qui t'a pardon. Albi solote, Jamaica albi solote. Albi solote. Solo zanzambe. Nzambe ndalo bara solo. Na sepe nelo wana. Et on a sengi to silisa nango en toute beauté. Poto kuta na seko na suite nango les 16. Merci infiniment à Blaise Mbele. Merci, merci. Osa Moussala bien. Merci aussi na de Nyonso Oyo a participé à l'émission Onzama Pambola Yo. Boya les 16. Les 16. Les 16. Mais à 18h. Voilà. Donc clôturer dans morceau Oyo. Que Dieu vous bénisse. Yebisa bango balobi solote. For I know the plans you have for me. You gave your life and sacrifice here for me. My Jesus, Jesus eh, Jesus oh, Jesus eh, Jesus oh. Jesus is my Jesus, oh. Jesus is my Jesus, oh. Yemanzamba bikamwa, Yesu, Yesu. Miracle working God, Yesu, Yesu. Alongola kasoni, Yesu, Yesu. Apesa kapeli bala, eza Yesu, Yesu. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission Gospel News Plus, dites merci à celui qui a été à la prise de vue, à la régie finale. On l'appelle Jean-Michel Masuku, J-Mike pour les intimes. On se retrouve très prochainement. Restez connectés sur Heaven Above Studio et Parfait Media TV. Bye bye. Bye bye. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Heaven Above Studios. In every struggle, there is a promise. In every battle, there is victory waiting. Because through him, we are more than conquerors. Every city has a sound. Tonight we light up the world. Every voice has a story. This is not just a concert. This is your moment of victory. God gave us victory over every battle. Step into your winning season. I am a winnerman. Farley Mbele, live in London, Saturday, May 16th from 6 p.m. When you see me praise, I praise. Address, Millfield Theatre, Silver Street, London, N181JP. Winnerman,
Get your tickets online today or call the number on your screen. Let's go. In every struggle, there is a promise. In every battle, there is victory waiting. Because through him, we are more than conquerors. Every city has a sound. Tonight we light up the world. Every voice has a story. This is not just a concert. This is your moment of victory. God gave us victory over every battle. Step into your winning season. I am a winnerman. Farley Mbele, live in London, Saturday, May 16th from 6 p.m. When you see me praise, I praise. Address, Millfield Theatre, Silver Street, London, N181JP. Winnerman. Get your tickets online today or call the number on your screen. Let's go.